11, paspasi, 12. Mayong bunta guys, ipalit og pinyaw dari sa Minglanilla Street Vendors. Dara ay lami kay lang pinya, guwapa kay lang pinya. Tara. Unya ang vendor ni batan-on. Ato ning testingan, i-challenge atong push up. Tanaw na tog mo kasa ba? Kaya atong testingan ha. Muna atong guwapo nga vendor diri sa Minglanilla Kapinyahan, no? So guwapa kay nila mapinya kung gusto mong palit. Ari lang mo diri at bang sa kini San Lucas Medical. Pero ato i-challenge yung push up. Sige gani mo dong? AJ, pila edad? 15, Darius Villes. Okay ka mo push up? So willing siya mo push up. Ang reward is 10 pesos per push up. Push up yun, paspasi for 30 seconds. So within 30 seconds. Okay? Sige, push up position. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, paspasi! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, paspasi! 12, 13, 14, 15, good yung form. Okay, 15 lang. Awak abot 30 seconds pero 15. Kusgan bata for 15-year-old. So bayaran na to siya sa ato ang utang. So nakakuha siya 15 push-up is 150. But anyway, ato na lang siya tagaan og 200. Pasalamat sa iyahang effort. Salamat dong AJ. Thank you. Salamat ma'am. So mao-to guys no, atong gi-challenge og push-up ang pineapple vendor si AJ. 15 years old, nakakuha siya 15 push-ups, pura buyag, kusgan. So instead of 150 pesos, atong gitagaan og 200. Pasalamat sa iyahang effort. Ako din camera girl guys, akong misis. Ang pinakagwapa nako nga partner. Kao na pinya.